enen so edwada anwumre ya mamu adwo eriba dwumadia ya to di nipa nye nipa bade so medi ene Kofi di Akwa anwumre so nkomo wo ho na nkomo no sedede bia ye no wutie wi a obehu se nipa nye nipa ye bade na obesa de bi nso eto hofo ene menua menene ba bedi nkomo ana nipa wote adwama menene ba betwetwe nkomo no di ene yaw edu Jemfi na dodo na afre no yawbi ebeka na konsem kakra ede akire ahwefo na wonsoso iwia wanya bi ede atu hofo na wafa mu nsoso aba eba ne sen ena yede nkomoyi ede brew de na asi ewo yawbi abrabom adodo afre no yaw Jemfi no se wutie na wutie ni ya obehu se ampa ka se nipa nya obetumi agiso se nipa ye bad yen semre kra no meko menua ho na makoma no ajo na fe ya to ankomo so bra emo ajo yo so boko de na yo dwumadi de obaso a eya na nkoma ana se obi akosem ana wa akosem na yahwe na yadim komo na bebi adesua wa na se de wo so obi ditu no hofu bia no na odi atu no hofu dodo na efreo yaw edu Jemfi na yempese ebere tintin no ni aye ne yaw bi se de nkofo dodo na no nso enimu no eba ne se ne efreo yaw bi yaw edu Jemfi de twa so ne yaw bi Jemfi no bi afre na yaw bi no I say tamana misal kamtisi eba na misabi okay eti koye yaw no na amanfo ye dise ho ye yaw bi ni de ase amanfo ye fe na hotedi ye bo na ho hotel ye fe ni guy name so because kamtisi na ona na ko for the friend atina je se unim sapa aye breakdowns na sapa ewo prempa samri ho na ko sa ho da oh wow enti hwan mu bi sa na ne omo say ageti so wa mu ana hwan mu me na mfo bi am no mo say ebi mu jidin ebi mu tutu kwan ebi mu kolande kwa America ni ade e di asana yo na wo so wo de wasa ni kopie me de menti mi amfa kopie ba bia ade me de mi jechi di ba mi jechi di su adwuma na bisua mi kusua me ne brothers mi kusua carpentry. Okay. Yes. Okay. Teacher no ujaya asano. Ele koye nsano juma. Ana ye carpenter na wo ye den kunwa wadobum pa ne. Ye kunwa odrops ne. Kumasi yidin. O mere kuya moa down wona. Okay. Me brother kwa ne friend no champion. Okay. Ti na mafo ni mi pa. Okay. E ma me ne me brother ba ko so no ne friend apu. Okay. Also e wo stadium traffic light no full the point on the left then be see ho na ye then be a yinsi bi ahoso na ye say adwuma je say Kumasi de obi ani okay obi ani Kumasi pa abranti na America no said o kire na kire akwa na je Kumasi de ni panim no se ni panim na ye nim ni se yaw Edu Jemfi obi a o sha abrabo ase na abranti na ni gine ho said ye kan dancing competition ni asa ni adi oye bigi ni din Kumasi a na kire oye se wo nyini nti obesua adwuma sua nim no na eja kakra koma na kwanya se obetu kwan na ho ana akosem no eba be hya ase yawo emre be na esi wani so se wasua adwuma waye adwuma kakra afi obepese obepima kwanim anaze obepie Africa na abonten so akọ abrochi yo emse na me brothers in the year nti ba ku di kan ko America to ko emuana ketu mimi dinachi also fa Libya ko Italy okay ti Italy muana ko Germany ti Germany no enam adwuma yisua na anti wodwene me ho yes oba be family mako wo Italy it oba fa me brothers ni etu ema otimi de yakoi
me ku ram sata mo awa na buchi konye de se ne ya na ya fi bi musa oh ye ko 92 August okay imuana mi wo ha de adwuma mu a ye ya na be brother no e frese me connection me do akra that time passport mu yetimi tu na e do picture shame now na wo se na that time na ai ti bronyi ni kwa hwe a wo ho hwe ye yan se itiri so de ska wo ho na on na be tro de se wo enti omo ko so a yetimi ma be $4,000 92 otimi ma $4,000 what show the okwa okwe bi abso be kwa ko to mpaboa so that time na first I mu na dwane ade eti wo ye no mai be 4,000 mon fa ko passport nkura wo bie ni say kura picture ni kura ye to atofo ya wo bra na yes a connection no ma ko hu na ku connection man wa okay ti ko 2 days pepe na kukura mu ti me ba ofre na wo adwumam yes ana o say akwanya bi apie ko na ko hu nipa bi sei na odi nipa no na kwanya bibia ma ho ukọ akọhwe na hunu no nkomo ne to aso 2 days achi na wo abrochire wow then na utumi call no sa because me no wo Kumasi na ka jem so wo konkran na be na mienu achi wo frem so wo abrochire ya de wo imagine connection man wo connection mo ya okay sata mo mutumi di nipa be 10 club bo e de ko okay na good dawo sa Italy there oh amam for timi do mu nuan kwa be 5 no do ma bo mu do ko so nuan so no Kumasi ni nti no onim de so woye enti ko ya ye wu de ni 2 days pe be wan say enti obi na for kwa tey se ba ko do kwa na ye mo won me ba nti wonni nam Kumasi a fi ehun ase 2 days say na me ko meduru ho kwa abrochire wo udu abrochire no na ye o say wo so da ya na ye o say wo abrochire na me so da e say e wo say na me nu e kwa be no fa so otimi connection man ne ka say ko tena play mu 2 ye nam wiem ti anse tintun yadu madu wasi abrochire we see say na night lit first time Ghana ni awon tu kwan da Ghana ni awon tu kwan da de pray no kra wo trem kra na obi otim bia ba hwe nanim otim na twetwani wo ya wo ye kra ade na wo ni ma ko sendi wo ha jira we ko tra flight mu na bi ye omo 7 ya ididi wie ya e ma mo den na mo di oh omo banku omo ama ye banku flight mu ko trema ye ma obi abanku ye ma mo ya mo be na ati aba yes ye ba ma fish bia won wi bi kwada kama pa anti biye na mse me ko jonso aba obi a won fo play da wa hin na ko jonso so bo nso e go fo kwado ni be hewo iti me so me ya me ko bi na me pem asem ko bi se e kwa ko wura hobi na wo wie ya bo mo se bi ji bo mi se e dey no ko fa se mama me ho e jam becha me ba bi di betiwa na me ya Dubai ko si fo ma ina epie e ji bum ne dey mi so se enfama bi wo se wo frashi be kwan se no flight be mo asem ni oh sata na Ghana Airways na dey okay na nya duma bi na Ghana Airways okay iti wo be si Germany wo be transport Germany ti musi a ye di Germany for ni na na ko ti be si for mo a no ma sa fa omo ko Italy ni afisa o magu na ebi o ma to de ni ama wa kwanya ne se de wo ko no pepepe nti sala na adi so yes na adi sa na ko pie wa broche to ko bi ho na be fa o oh obi ama me fa se connection man wa trade dem se mo yi mudu ya airport na ben train station na ti mudu ya obe chiro se obinya Ghana for ni bebre o bisa wo mo se ya me ko ha na me komodo ye won ba bia na me kono so obinya tria e de obe ko ba bia wo kono ti guy ko fa no mo ba e no so be sisia om brothers be sia wo mo e e say e brother bi wo modna ti o sisi edu a mu twa ticket ma ye ne enko ti wana skaka kra e wo e ho ne sesa bi wo train station wa na o twa ticket ma sa tam kwa ni delay la ni 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 iro okay o sesa bi ma ye na e twa tafi de wakwa ko dru bebi a wo bra wo
Yes. And you could do no be fire. Or far more free train stations. Now we are saying I'm oh, my brother, senior brother, no. Okay. To me, I'm consider baby back. Okay. Yes. Nti di mebe sen ansa na otumi di wo ho ana wonya adwuma ye wo Italy abonten so. Oh. Ah, me could do here. Satan na me bra so ye adwuma. Me so said am stretcher city here no. What dey me call the adwuma. Baby an wo ye adwuma. Wo ye no nso kusu chira me patron say ne brothers me bi aba omo nya adwuma. Enti omo a wo. To what dey me call here na patron say you what it memra a bobe 4 o'clock memra meet me be 4 hours na ma pon sa adwuma ben sa abrochi adwuma de aye ntanchirem de na nso oh but I na comfort me because Italy de adwuma bi ani o mu ka obi aka oboa say ye titin toes na ye obi obeka sa se bia factories wo hopa na ka na e fen Ferrari ye ne ni spray ho mu nyoma bia na wo ye adwuma be brother ne ye adwuma okay obefa me fanse me ko ne no ye adwuma na ye Ferrari ye ni spray o bia mo company no ye company sa aka no mo na mo spray ho okay wow yes adwuma ye so the okoye no se ye ka se ye kan no adwuma ye adwuma ye pa no adwuma ye wo ye adwuma no be free sen oh me family me ye adwuma na be ye adwuma no be 4 years. Me say die. That kata 70. Because issue Holland passport. My problem be by. Me die. My tron me die. Jumano. I call ye juma fufu baby fufu. Tibete say Italy there. Satam every year no muti paper. Iti but me tisi ya makata na na timi kasa call me patron. Kache ni say. Mate so mo ye krata nti wo mo ami no nye bi ma. To who said me here me see yire ho ye adwuma no so no ade adwuma papers ni ono an documents ma me na ko police station na me kokko ye me am krata techi wa benya ho sa benya me krata sa ba adwuma mu ho sa ba ye me adwuma wo asa na wo bra na ono di kan be fa no da ye adwuma tema wo ja okọ Holland kakra na asa ba ye okọ me fi okọ ye adwuma wo e fufuro so okay ti me onka me di train eko baby am ye adwuma no baby na me brother ye adwuma no on kwa de e ben wo ka se wo na te kwa bitimi akọ ana se wo de bus kwa na back from 10 minutes 10 minutes 15 minutes kwa no baby awo tu furu na okoye adwuma te se ye man krata na asan ba na asan bi wura adwuma ni na samre na oni wo bra ntem te sen na oda wo ni nchen abra okoye adwuma foforo na se na BBS intina fa me ne fan okay me ne fan se ba sa no unu anu be ha se ono ama abedu na wa ma baby a oye adwuma na afi bibi nti pepa 70 pepa no why na de ha ono ana sa abrofo no se who could do sa anu se nye so sa me na wo de why pepa na ye adwuma emu na me kan se me issue Holland passport okay na connection ma okay eti omutimi ye connection eti the passport no ma wa utimi de ko ya wo de ko police station wa eti ma 5 years mo se Holland ni omu na keys ni nyan kambo but utimi de ko ye adwuma wo de ko police station na ma 5 years na de isi mu de ye adwuma ti ko fo be ye more ewo Italy obi aba no akoyi na ti ba sa no abofo ni ba no se omo ntia se obi aba no de Holland passport aba police station wo say oba be ye o de be paper o ti adwuma mu ha me wo adwuma mu ha me ni me brother e be ti anse police for e de police car ba bi gina wo say omo hwehwe asimasi we yebo mi di se paper no me de akọ police station wa for ye bibia obi na akoteto omo di che obi na akoteto eba wa hu nipa nye o nipa ye bad Ghana ni aba bedru obeye adwuma kakra no wadidi obi hu se adwuma ekoso a obetumi nya kakra de abafie ababe mane no wateto se nipa we die mo hwe ni niamba bi mu yi ema abrofo police fo aba ya omba na ye den o be fe ko ya chewo dale ya mo ampon adwuma dale ya ampon adwuma awia me satan kwa ma ye adwuma be 1 hour
na ti se aboro ko e to anse ya frema ko se office na mse ye ene de mawu na nim se wo ba fie bi dem se me ni ba fie wi na me se ma ba wi ye di si police car me brother na me ne ko ye we pe more than say ye kukumu bi kura ye di ko dra police station wo se ye kan ko se passport mu nya na hefa yes wo na na nyo mfoni na ne o me picture na also ba di ni se o mo the passport no mo twatu na o mo ya no man no any enko mo computer so o ese da wa da connection wa ni jemu na ni ho the wa ko do abitin na wọ́n yà connection paper better than what you hear. Paper is so no. Ewu mu ha mo ye. Eti usu ntimi trafi. Adwuma bi an so obeboa wa ye. We ama sa passport na ma na de aye adwuma. E fa na se okọ se u trema na de ye adwuma. Ti de ko ye no. Nti no sa mre na ye chie mu a mukoduru ho no den ni si ye. Omo ti ye ko ye no. Si ko du police station na no ye se. Omo wo se paper no. Enye dia passport we free Holland bia enye Holland rata na ka kasa be na meka obeka na meka English okay ba Italy for no monte profu do mkun kasa na no do oka okay te profu eti ba o ka English no so a mo te wanwa nti na ye de twitwa ho oh enam se no mo ko ye adwuma kakra nti kasa na me te kakra eti do mbeka no me te me te de sa na afi asem ni ko wie sen de sa no mo yesen ni omo boy fingerprint omo ko bob omo bo wie ya no Italy for no omo de nya de omo ti bi abaga na da omo be ka ti so mama 15 days ti wo fa free ko mo okọ no omo ne be ma wa ba omo bo fingerprint ni bi omo mo 15 days say free ko free okọ Messi member Italy hope na bi apesa okọ ono o ha no egu chetikiti ma asa kotra o so wa be kwa bi so ko na wa nko na sa 15 days nso no sa ache we o sa no bi no na so sa ache odi a ono ado be ko enso so na me ben omo be bi police station ne wono wa na mtie so we why so de onim de ekobia isi na wa so de kakra oh ni maso nya de bia me ye madwuma me ko adwuma me ko adwuma me ko me ko be bia me pon a be se me de to de sa na fe ye ma 15 days one ko na we ye dey me tra ho o na me di o na me di ten wa na obi wo paper ni bi obi wo sojono ye kata na e fere sojono e na obi ma bi se ne betifie kwade a me mfanya adwuma ti me yɛ saa na mse de ni me fi ba bia na mo woro so ye fa osasoro me fi ho na makɔ ba bi wo ye fa Casanova na me kɔ Casanova eben ye na me kɔ pa adwuma wɔ hɔ na me yɛ ti me di yɛ adwuma ne kakra wa me di yɛ adwuma ko be 1.5 year ti me kɔ yɛ no satan so adwuma na me yɛ no omo so ye falale ho adwuma na bi etimidi me ko on omo so me soro ti da patron ni mu agro eti pe na me je ne ha kwa na me je double wo second one na me ko ye ete na skeba eska etimi ti so mo makata na ese mi tai be bia na me wo be bia me kan me ye me ese mi ja na sa patron no opema sem first one na me di mi ka ko no se patron mate so mo ma pipa o nti ese dey na ba ye me no school hu ya me ti bla na me ma krata le fa ko police station nti ba bia bom fingerprint modern banko ho me so se man hwe na me kokko ye krata na be du ba bi yaba na me fi o call omo police station bi e fro hodni radio emilia ofi modern atu kuru to aso ofi modern na akọ radio emilia na akọ pama ti bi ye na me frɛ madam fu bi no so e wo ho a me fans na me ne wo stadium na me ne pa na me say omo ma paper ni bi ti me sre no ni resident bi am de be ye no so ya tumi ka de bla me call ya no den resident ma me na me call police station na me omo ye ma me ti me ni me tata me ye de me ni
kwa me fa so na wa benya paper sese benya krata sese yen hwe sese watumi afọ so onua be fawo wa ba bedu abrochire wodi ni namu wakosem se de okenya aba wa benya nkrata wonya nkrata no sese ya ode ne ho yes onda obi na oni onua ni ntem te sen ene ne ye fine pa nti che na otene nchen ana se na wa out ba bi eduma na mi ye no edum for my no mama o ma han dan nti dan no mu nsadan so ti me brother ne efiri ba bia na ye te no ene ono otan ba bi fufu ena me dan no so ba sa ba ye me amedia dan kakre company dan na dia ma oni unua no bra no emu so enti no ono no tu ko tena ba bi ana wo sada na ba okay ti se hu na wo sada ni na bra no ba bi na so munyina mu hia adwuma okay ono isi adwuma ono ko anopasis ni wapon 2 na me mako me ko awianko a ne meto ye se we awian be how many years me ye more than 4 years so the now the awianko na ye tana ju sana ya na we Italy unam amenenam ojiwani bi all the nije no Italy the nije ni ho se omomo Germany na se omo Italy so mo dress mo shirt mo jimani ama for Italians there when you say shoe papa ni tina wa bo genet sen so na uzu pia ye tun say ya oni pi back me pi or say me pi sa gidi sa okay ba na emu ye eye na juo ho emu ye ejuma ho patron wo yire ho se wo ye ejuma otimi kra ka cho se fa unu abla na me ma no me ye ejuma ho so wo hu se ye blacks no ye mpe won se wo blu mo jani a obetumi afa bibi afiri wa so se nchen se ye bo nipa no je se wo bo ho modin okay nkomo no yidi ya ansa na ye ba fidie isu no edru mrebi no unua no nya akwanhia kakra ema ekoba asa akwanhia no na abusuani bi ani ho wo ana wo se ye hwehwe wachira kwan na ye hwedie ebesi den isi ye minua no adwuma mu a yenso no se de na patron ne pay asem no ye pon adwuma Saturday kwa na ye ko Sunday so ye ko enti ye ni monoko ni bi no pay asem ba ti je contract e wo adwuma Saturday and Sunday ene utimi e bono Saturday de boko a ye ba makro ko ka na Sunday de boko a Monday ni ama $100 ono ana ni didi enti ye no sa nti ewu mo na Monday no mi nya problem kakra France accident bi bai nti dwumam opon ya wo kofi be 22nd April 98 Saturday na Monday am say na esi Monday nti ono ekọ awia no apontu na me maba ono kwa lopa no apontu na me maba awia nti me between 2 hours ansa na wakofi nti ba bi o gina ye adwuma no me ni emiru nti ono so no ebi muso kọ anopa 8 no ma abreki 12 no maba 2 no apon 6 so nti we be saa no mo de ye nti 2 hours na me ba 12 no ono be pon 2 nti me ma ba 2 hours na me na ye adwuma awo efide no gina ho me ni miru o ti di nkomo eye bibia nti mo ana minua no epon ya wo kofie na o twa patron se be ya o ji sika bia ko kan so de opon ya me fa se wo de wo ye adwuma na opon ya no o twa se o overtime na wo ye no e de be ma etu be wura office wo wura ha patron wura ha no de wa de o de ama say de ye no maka contract na bi enti no pon a na o sika no enti me wo wana minua ye also de abuchi ya yesawa kama rental se die yo nsuhie ne nsuhie bugu saa wo de ye de ti minua yesawa bi e ma hu so gina ho ọkwa no ba bia mi gina no se ba bia me ye adwuma no ba ka kire se
aya ngofo ma twon won mo ma na de bi kokuru mo me kwa mpese ko to nyama bi okurum na bi se twa ka so mbeba ye de ya minu o mbeba no aju sika sabe no no apon a wo kofie na na ye wo ye adwuma wapon ne ta maso wapon adwale me fa so bi dwale kwa wi a be 5 minutes wo de wo di nsu wo ho a wabi wapon de so wo ko ni fi ti wo ye na o ka kire me se yaw me dikan akọ am so wo ne koy na me be fia ma ju sika ran bere enti o kramia minue me wa so na moto si ye dwuma mfanse moto no ya no de badwuma wa tu a wa kram se ne me ko minue ne tu moto pa wo de ko to wa tu ko wo de wo me dem se me de me ye madwuma to tu moto ne ko ye me wa be ye 10 minutes square me tu se Morocco ni na ye ne je contact ye adwuma no wa ba be friend and the problem ni bi ma sa ba bi ma na said ye before I can say na bi su wala e ye o mo be che ma no na bi wa ko nya o pepe so le ma ko nya mgrata na de na wo frame say ye si hia ma office di ase mo mo afa na me ba tu me be start 12 afa na ma start adwuma ma ye kaka ma ye be 2.5 hours bi na de ase na ba wa me wan say Morocco ni apete me by force I'm saying and de ase na patron so no mo ye tu namfo omo do mo pa na omo secretary ba ko kan ti ye na o se ye kasi mi achiro na wotre ye be kasi mi achiro asem no ena de nkomo no e be hya ase utie be men nkomo a wodie na kosem bibia wo free bibia wo kwakodu eni asem e ba be ka achiro ya metwa me ho aba me ba ma ba betwa so na wati nkomo me dika ka che wese ha de se wodi wa fidie ne to na se wo hwe eye enije tv a de obeti bia no eye enije se mu nko a me dan me hu sima na ma ba ne ma ba betwa